Taprom Temple. Good morning everyone. So maingon tag Taprom Temple sa kaita sa atong tuktok. And famous kay ni nga temple and even kamo kabalote mo nga no. Because after sa shoot ni Angelina Jolie sa iyang Tomb Raider Lara Croft, dinhi gi-shoot. So known ni siya sa mga corridors and sa mga overgrown trees and roots nga ga-cover sa part sa temple. So mao sa nang gipili ni siya sa Tomb Raider nga dinhi gid sila mag-shoot daw. So after adto nga naka-shoot na sila dito ni triple ni daghan ang gaanhi aning nga temple. So kana siya kana abi na mo gid na ang pinaka makita na mo sa movie, but we realize nga kato dayon tuwa dito sa likod murag mao gid to ang naa sa moving sad nga mas known gid kay siya. So among gipangita nagsulod mi dinha karon. Sulod mi dinha dahil naay gamay nga passage among gisuksok and nakita gid namo ang katong among ga-search nga overgrown trees nga roots. So mao to siya dito. So dito mi nagpicture pagkahuman murag satisfied na mi sa among paglakaw sa temple kay nag-ulan na sad, uli na dayon mi. So medyo pa siya layo from ang main road, so mag-walk pa gid kag mga 1 kilometer tingali.